قرآن ایک تحفہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن الذین اتقوا ربہم لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا نزولا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار وان من اہل الکتاب لمن یؤمن باللہ وما انزل الیکم وما انزل الیہم خاشعین للہ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا اولئک لہم اجرہم عند ربہم ان اللہ سریع الحساب۔ یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ عمران چیپٹر نمبر 3 آیت نمبر 198، 199 اور 200۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے مجھے یہ ہمت دی اور مجھے جو ہدایت دی اس کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ آج میں جو ہے میری کوشش جو بھی ہے اللہ مجھے معاف کرے، اس میں جو بھی کوتاہیاں ہوئے ہیں اور اللہ مجھے معاف کرے اور مجھے اور بہتر اس میں بنائے، اور اس قرآن کی جو عظمت ہے اس عظمت سے اور روشن کرے اور عمل کی دنیا میں بھی اپنی ہدایت قائم رکھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ سورہ عمران آج ختم ہو جائے گی، جس کے میں آخری 3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھا اور اب اس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورہ عمران میں کمپلیٹ جو ہے ہدایتوں کا جو ہے کمپیریزن کیا کہ جو لوگ جنہوں نے اللہ کی چیزوں کو سمجھا بھی اور سمجھنے کے بعد اسے نہ سمجھے کی طریقے سے اس پہ عمل کیا، اور ایسے لوگوں کو جو ہے کیا ملنے والا ہے، ان کا کیا ٹھکانہ ہے، وہ سب بتایا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ بہت ساری باتیں بتائی گئی۔ یہ موٹی باتیں ہیں، اور جو لوگوں نے اللہ پہ ایمان رکھا، اس ایمان رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوشخبریاں سنائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے جنت ہے، اور جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہے ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یا یہ اللہ کی اور سے مہمان نوازی ہے، اور ثواب کا کام کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب سے بہتر اور اچھا ہے۔ اور ضرور اہل کتاب میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، اور تمہاری طرف جو اتارا گیا اور جو ان کی اور اتارا گیا اس پر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو چھوٹے چھوٹے داموں پر نہیں بیچتے۔ ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جلد ہی حساب لینے والا ہے۔ اے ایمان والو، بڑی جامع آیت ہے، تم صبر کرو اور ایک دوسرے کو تھامے رکھو، اور جہاد کے لیے تیار رہو تاکہ تم کامیابی کو پہنچو۔ بڑی جامع آیت ہے۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا
वसाबिरु वराबितु वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। अल्लाह ताला जो है यहाँ पर पूरी तीनों आयत में अल्लाह ने वही बताया कि जो लोग अल्लाह के राह में काम किए उनके लिए जन्नत है, और वो जन्नत हमेशा के लिए है, जिनके नीचे नहरें बहेगी, और वो वहाँ बड़े आराम से रहेंगे अल्लाह के निगहबानी में। और उनके लिए जो है ये बहुत बड़ा अल्लाह ताला की तरफ से जो है बेहतरीन और अच्छा जो है वो अल्लाह की तरफ से इनको उसके सवाब है, और उनके काम करने का ये उनके लिए जो है एक इनाम है। और ज़रूर अहले किताब में से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह ताला पर ईमान लाते हैं, और तुम्हारी तरफ जो उतारा गया और जो उनकी और उतारा गया उस पर भी, मतलब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उससे पहले किस उतारे गए हुए किताबों पे सब पे ईमान लाते हैं जो अल्लाह की तरफ से थी, और अल्लाह से डरते रहते हैं, और अल्लाह ताला की आयतों को छोटे छोटे दामों पर नहीं बेचते, सच में नहीं बेचते, गुमराह नहीं करते, अल्लाह की आयतों से खुद भी डरते हैं और दूसरों को भी चौकन्ना करते हैं, और खुद उसको अमली जामा पहनाते हैं, अच्छे अमली जामा पहनाते हैं, और दूसरों को भी उस अमली जामा में अपने साथ रखते हुए आगे बढ़ाते हैं। तो ये अल्लाह ताला ने जो बताया है कि उनका बदला उनके रब के पास है, और ऐसे लोगों का बदला रब के पास है, बेशक अल्लाह ताला जल्द ही हिसाब लेने वाले हैं। फिर अल्लाह कहते हैं, ऐ ईमान वालों, जिन्होंने ईमान लाए, सब्र से काम लो और एक दूसरे को थामे रखो और जिहाद के लिए तैयार रहो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। सब्र इतनी बड़ी नेमत है। सब्र वही होता है जिसको कहा जाता है कि अल्लाह की राह में चीज़ें आने के बाद उसको अपने आप को अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बातों पर सरेंडर करना, और उसको समझ के कुछ ऐसे हालात पैदा हो तो वहाँ पर जो है वो अल्लाह और रसूल पे छोड़ देना, और उसको सब्र का राह इख्तियार करना, और एक दूसरों को थामे रखना, मजबूती से एक ताकत रखना कि कब जब जिहाद का वक्त आए तो जिहाद के लिए तैयार रहना। जिहाद क्या है? पूरी ज़िंदगी जिहाद है। अच्छे काम करना जिहाद है, क्योंकि बुरे लोग दुनिया में हैं। बुरी चीज़ों को दूर करना जिहाद है, क्योंकि पूरी दुनिया में बुराई भरी पड़ी है। अच्छा काम धंधा करना, हर एक से व्यवहार अच्छा करना, ये जिहाद है, क्योंकि पूरे दुनिया में तकरीबन लोग अच्छा व्यवहार नहीं करते। धोखा देना, धोखे देने से बचना, ये जिहाद है, क्योंकि लोग धोखे देते हैं। ये तमाम चीज़ें जिहाद है। इसलिए जो जिहाद करते हैं उन्हें मजबूत रहना चाहिए ताकि उनकी ज़िंदगी सफल हो। और उनकी जिहाद क्या है? अल्लाह की बताए हुए कानून पे चलना, रसूल के कानून पे चलना, और एक अच्छी दुनिया बसाना। इसके लिए जिहाद किया जाता है। ये असल जिहाद है। जिसने इस दुनिया की बुराइयों को दूर किया और अल्लाह के रसूल को बातों को ला के इसमें रख के लोगों को अमन और शांति की तरफ ले जाया, वो जिहाद है। और ऐसे लोग ही कामयाब होंगे, ये अल्लाह सुब्हान ताला का कौल है। इसे हमें ध्यान से गौर करना चाहिए। सूरह अल इमरान यहाँ ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह सूरह निसा की हम आते जुमा से तैयारी करेंगे। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ पैदा करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, थैंक यू।